ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар намури имрӯза бародарон нархҳои телешка, мотоблок, чизил, плуг, чанд намуд чизое ки ҳамин барои мотоблокан ҳамин чизоро омода кардагем. ҳатман видеонаҳоро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайки ҳам бо бигира биҷақед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе маъқуле дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем пешкаш шумо кунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран бигире равон кунед. иншоалло бо нархи арзон пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. ҳам як дона лайки аз шумо мехоҳам, хоҳиш фаромӯш накунед. худо нигаҳбонтон. бародарон, мотоблоки фурӯшӣ срочно мега сум дар коршай. аккумулятори мошин дорад, ҳамаш 100%, 4 моҳ корфармидагиша, 4 моҳ шидаст гирифтанаша, корфармидагиша нави хубай қарор дорад дар ноҳияи вахш. нархша 13000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагие ки муомила мешавад. ина бародарои азиз, мотоблоки нав. касоне ки харидор бошед нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи мотоблок дастрас кунед. ин бародар сум дар кошай Россия рафтан, ба ҳам хотир мефурӯшад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед. бародарои азиз, аппарати собунбарорӣ, ина беҳад аппарати хубай барои собуни сиёҳбарория. нархша 12000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагие савдо кардан мешавад. беҳтаринай мега соҳибаш, ягон камбудӣ надорад. беҳад мега сум дар корай, ба ҳам хотир мефурӯшмаш. ина гуфтагие ки сум дар корай. нархш 12000 сомонӣ. ина номрои тиселиши мегафонаш қарор дорад дар тоҷикистон. ак намедонам дар кардум ноҳия. бародаро, касоне ки харидор бошед нашуд ами техника фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. бародарои азиз, ина френза барои мотоблок беҳад френзаҳои хубан. чанд намудчай, я намуд нест, чанд намудай 1200 сум, 1000 сум, ҳар намудай қарор дорад дар шаҳри душанбе. касоне ки харидор бошед нашуд амиё фаҳмидан мехоҳед, и барои мотоблокан ё бародаро, барои заминҷифкунии мотоблок. мезани замина ҷифт мекунӣ, роҳат мекунӣ. марҳамат, касоне харидор бошед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, мотоблоки Honda. мотоблок моделиш 186, 9 қувваи аспа дорад. мотоблок пачкаҳай, навъай Россия овардагиай, ягон камбудӣ надорад. сифати хубай, дастафка ба тамоми Тоҷикистона ҳаст мега. ба тамоми ҷои Тоҷикистона дастафка бепулай мебаранд, пеш хонат мемонанд. ай 9800 сомонӣ сар мешавад ки бо болоша намедонам. қарор дорад дар шаҳри Тарафшан. касоне ки харидор бошед ё нашуд мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. бародаро, мотоблоки 173F дизелния. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 7 қувваи аспа дорад. навъай комплект, сифати хуб дора мега. масъала рехта мақсад мега масъалаша хучон мерезиян. ҳами мехариш мегиранд, масъалаша хучон мерезанд. дастафка низам доре мега. ина бародаро, дастафкаш бепулай. нархаш 7888 сомонӣ сар мешавад, бо хоҳ боло меравад. чанд намудай қарор дорад дар шаҳри Тарафшан. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, мотоблоки фурӯшӣ. мотоблок қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мотоблок беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. ина хитом бинед. намедонам ин пешакшам қатиш мефурӯшад, ки иша намедонам, иша гуфтагӣ нест. нархша 28000 сомонӣ мега ва ба фикрам 28000 сомонӣ қатъи мотоблок ҳарчи ҳамин чизоро мефурӯша. касоне ки харидор бошед ё нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, ина бародаро, суратоша хитом бинед. мотоблоки хубай мега. ягон камбудӣ надорад, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. бародаро, ина телешкаҳои пачкаи беҳтарин телешка барои мотоблокай. ҳама тарафа хубе мега. ай Россия овардагиай, гарантиш қатъи 100% мега. дастафка бо мақсад ба ҳамун Тоҷикистона бепулай. ба Тоҷикистона дастафка бепулай. нархаш 6500 сомонӣ. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок дизельни фурӯшӣ. бародаро, 186 мотоблок срочно мега фурӯхта мешавад. дизельниай 10 қувваи аспа дорад. навъай Россия овардагиай.
خیلی بیشتر معلومات در روی اکران نویسنده همش میگه 100% اگر کمبودی ندارد قطعی چیزی دوران ندارد همین روی اکران نویسنده برادر نرخش 9500 سومونی قرار دارد در شهر حصار. کسانی که خریدار باشید و شد همین موتوبلوک فهمیدن میخواهید موتوبلوک خوبه میگه نه ویروسی آوردگی. کسانی که خریدار باشید نشد موتوبلوک فهمیدن میخواهید مرحمت رقمش در روی اکران شما زنگ زنید. مرحمت. موتوبلوک 192F پلوکش هم قطعی برادر. موتوبلوک در حالت خوبی بهترین ای مدل نوای پلوک کامپلت قطعیش همه چیزش دوره میگه. коробка пачка دستافکا نیز دوره میگه برای تاجیکستان یا دستافکا هم با همین تاجیکستان دورن همین زکاس میکنی آدرس خونه تمیتی میگیرن میبرن. قرار داره در شهر استرافشان نرخش 12222 سومای با گفتگی سودو کردن میشد. کسانی خریدار باشید یا زکاس کردن میخواهید مرحمت رقمش در روی اکران شما زنگ زنید. مرحمت. برادر موتوبلوک فروشی موتوبلوک بنزینی коробка کردگی همش 100% دست کورسای برادر یا اکلومتر دارد فرنزا دارد قطعیش نه ویروسی آوردگی قرار دارد در ناحیه رودکی نرخش 6001 سومونای با گفتگی سودو کردن میشود. کسانی خریدار باشید شد تراکتور فهمیدن همین موتوبلوک فهمیدن میخواهید مرحمت برادر عزیز رقمش در روی اکران شما زنگ زنید. بیشتر معلومات را از صاحب خود این موتوبلوک دسترس کنید. این برادر موتوبلوک ختم بینید سستانش میگه به حد خوبه. مرحمت زنگ زنید. برادر موتوبلوک خوندا نوای میگه موتوبلوک یاپونسکی نه قوه اسب دارد همش 100% قرار دارد در ناحیه رودکی نرخش 9000 سومونی با گفتگی سودو کردن میشود. موتوبلوک سستانش خوبه. این ختم بینید برادر این 1000 سومانی با گفتگی سودو کردن میشود. کسانی خریدار باشید یا نشد موتوبلوک فهمیدن میخواهید یا نشد سستانی موتوبلوک فهمیدن میخواهید مرحمت رقمش در روی اکران شما زنگ زنید. بیشتر معلومات را از صاحب خود موتوبلوک دسترس کنید. گفتگی موتوبلوک خوبن مرحمت زنگ زنید. مرحمت. موتوبلوک کدر موتوبلوک در حال پچکای میگه 178 که 8 قوه اسب دارد کامپلت فرونزا و چند امو دارد دستافکارم میگه دارد. این موتوبلوک بهترین رنگش ببین به حد رنگای خوبن. قرار دارد در شهر استرافشان نرخش 10950 سوم سر میشه که با پایون بالا و چند امو نرخ داره. این برادر ختم موتوبلوک را بینید به حد رنگش هم خوبن نوی پچکان. کسانی خریدار باشید نشد موتوبلوک فهمیدن میخواهید مرحمت رقمش در روی اکران شما زنگ زنید. مرحمت. برادر موتوبلوک فروشی موتوبلوک 190F موتوبلوک دسترسیش به حد خوبه میگه قرار داره در شهر دوشنبه نرخش 11500 سومونیش میگه با گفتگی سودو کردن میشود. کسانی که خریدار باشید و نشد موتوبلوک فهمیدن میخواهید مرحمت برادر عزیز رقمهاش در روی اکران شما زنگ زنید. بیشتر معلومات رو دسترس کنید. موتوبلوک به حد خوبن. برادر عزیز از شما خواهشم دستگیری فراموش نکنید. یا دونه لایک بجای در کانال ما مهمون باشید پادپیسات کنید و در شما چیزی در کار باشه در کامنت بنویسید ان شاء الله ما پیشکش شما میکنیم. خدا نگهبانتون.